हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंधमालिया वीआईपी भाई। तो केमिति अछंती आपण माने? आशा करूची आपण माने बहुत खुशी रे थिबे। तो चलो डे नकर आज वीडियो को आरंभ करवा। तो सांग माने रिसेंटली जो सुभद्रा योजनार डेट टी पळे आसी जे केमिति पैसा पाइबे से सिस्टम भी भारी आसी। तो सबुठारु बड़ कथा, सबुठारु आश्चर्यजनक कथा जे बीजेपी आम ओडिशार माँ मानक महिला मानक ठकी देछि। मिछ प्रतिश्रुति दे ठकामीर शिकार होती कौन ओडिशा महिला माने। केमिति हेले आउ को द्वारा हेले? तो सांग माने सीधा सड़क मु कहि दिए जे 50,000 टंका इंस्टांट जदि से माने पाई थांते किछिटा महिला माने बेपार वाणिज्य हैला कि छोट बिजनेस हैला खोलिकी आराम रे निजर काम करि पारि थांते बा किछटा उपकृत हे पारंते। तो से तो ठीक कला, जहा कला भी प्रथमे तो कहिथिला समस्त को मिलिबो 50,000 टंका, किंतु जो माने योग्य सेटा भी ठीक, जे भी एते रिच फैमिली रो से मान को बा दे से माने कोन करिवे? से माने ऑलरेडी रिच। तो से भी जहा करि जो योग्य महिला को दिया जावा कथा सेटा मो मतरे सांग माने ठीक लागुची, किंतु जो बयस सीमा कहिची सांग माने सेटा टिके मते ओडुआ लागुची। काहे कि ना 21 वर्ष रु कम महिला को देबनी करि थांता, जदी 18 वर्ष रु कम दे न थांता कहले चलिबो। जदी आजि काली तो 18 19 20 रु ही महिला बा झियो मानको आ गोटे जे विवाहित ताहाको ही देबो। तो 18 19 20 मसिया रु ही जो झियो माने अछंती बा महिला माने अछंती आउ कहा घरे तो जल्दी बाहा करूनांती ना। तमे जदी 21 22 हेले ही आज का डेट रे बाहाघर होउची झियो माननको, तो सेटा नजर रे न देखिकी जने गरीब झियोटे 18 वर्ष होउची 19 वर्ष होउची ताको तार माने किछि क्षमता नाही जे से 2 पैसा इनकम करि पारिबो, तो ताहाको सहाय्य करिवा कथा। तो से जो बयस सीमा करिछि जो बीजेपी सरकार जो सुभद्रा योजना रे सेटा भूल। आ 60 वर्ष रु अधिका जहाको हेउथिबो ताहाको भी से अयोग्य भाव रे परिचित करिछि। तो मु कहि दे सांग माने जे ए जो 60 वर्ष रु ऊर्ध्व जो कला ताको कोन पे मिली पारिबोनी। आजिका डेट रे मो कथा को सांगने मो जेजेमा को होउची केते वर्ष? 70 वर्ष। मो जेजेमा जी की आजिका डेट रे 65 70 एज हेलानी, तार बलर दम रे से मेटल काम करूची। जो मेटल की रास्ता रे काम करा जाए, रास्ता रे पका जाए। मो जेजेमा ताठु आ 5 वर्ष बड़ 75 वर्ष से भी करूची। तो मु जेजेबापा विषय कहवा चाहूनी, कहीं ना एठे कथा उठुची महिला विषय। तो मो जेजेमा कौन पाई पाइबनी पैसा? कौन से मरिबा जाए से वेट करिवो ना, सेमती खटी खटी ही। तो मोर कहिबार अर्थ या सांग माने से माने जो काढ़िले 60 वर्ष रु ऊर्ध्व महिला मानकू दिया जीवनी, कहीं से माने बुढ़ी हे गले। अरे बुढ़ी हे गले कौन हला? बंची छंती तो तमे ताको डायरेक्ट मरी जाई छंती कहि गणना कर देइछो, पूरा मरी जाई छंती कहि गणना कर देइछो ना। तो ए जो योजना टी करा हैछि समस्त पई लाभदायक हो। मोर एटा कहिबार मतलब ही एटा, जोटा मु कहबा को चाहूची सेइटा ही। तो मु ए वीडियो द्वारा कहबा को चाहूथिली जे समस्त को मिलो, योग्य महिला मानक मिलो। आ जो बयस सीमा करा जाइछि 18 वर्ष रु धार्य करा जाय, जे कोनसी बंची थिला जाय जदी महिलाटी बंची थी अछि 70 80 वर्ष तार कंडीशन देखि सर्वे करा जाय कि ताको पैसाटी मिलो। आ गोटे सांग माने बड़ कथा जोटा कि से करिछि बीजेपी सरकार जो सुभद्रा योजना रे, जे प्रथमे तो कहिथिला 50,000 टका इंस्टांट दिया जीवो प्रत्येक महिला को। तो सेटा तो मिछ थिला, किंतु देउछि भी वर्ष को से 2टी किस्ती रे देउछि। माने भाबिनियो 6 मास को 5,000 आ 6 मास को
5,000, 10,000 ହେଇଗଲା। ଏମିତି 5 ବର୍ଷ ସେ କରିଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ 5,000 ମିଳିବ, ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା କହିପାରିବି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଯେ ସେ କିଛି ବି କରିପାରିବନି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବ 5,000 ଟଙ୍କାରେ। ସେ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ହଉ କିମ୍ବା ଯେତେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା, ବୟସ ସୀମା କାଢା ଯାଇଛି ସେଇ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ହଉ, ଛୋଟ ମୋଟ ତ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ବା ମୋର କହିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କଣ ଯେ 50,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତ 5 ବର୍ଷ କାହିଁକି ଜଗିବେ? ସେମାନେ ଯଦି 2 ବର୍ଷରେ ହିଁ ସେ ମହିଳାର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଉଛି କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସେ ପଇସାଟି ଆଉ ସେ ପାଇବନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ କଣ ହେଲା, ସେ ବିଜନେସ୍ ଗୋଟେ କରିପାରିବ, ଗୋଟେ ଭଲରେ, ଗୋଟେ ଭଲ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ କିଛି ଛୋଟ ବିଜନେସ୍ ସେ କାଢି ପାରିବେ। ତ ସରକାର ଆଜିକା ଡେଟ୍ ବିଜେପି ସରକାର ଯୋଉ ଭଳିଆ କରୁଛି ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଖିରେ, ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠି ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେତେ ବି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଥର ବିଜେପି ସରକାର କହି, ତ ମୁଁ ଅଧିକା କହିବାଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବର୍ଷକୁ 2ଟି କିସ୍ତିରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ କଣ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ଛୋଟ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ? ହଁ, ଆରମ୍ଭ ତ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ସେଟା କେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେ ଏଇ ଯୋଉ 5 ବର୍ଷ କଲା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ମାନେ ଦର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଲାଣି, ଯୋଉ ଭଳିଆ ମହିଳା ମାନେ ବା ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ, ରିଚ୍ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ତ ଛାଡ, ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ପରିବାର, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛିଟା ବିଜନେସ୍ କରିବୁ। କୋଉଠୁ ପଇସା ଆଣିବୁ, କୋଉଠୁ ଲୋନ୍ ଆଣିବୁ। ଏଇ ସମୟରେ ସେ ଯଦି ଭକୁଆ ବନେଇକି 50,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାକୁ ଦେବି କହି ଯଦି ଠକି ଦେବ, ତ କିଛି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହାର ପରିଣତ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ବାସ୍ ଏତିକି। ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କହିଦେଲି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବିନି, ମୁଁ କାହା ଆଗନେଷ୍ଟରେ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏନି। ମୋତେ ଯୋଉଟା ଓପିନିଅନ୍ ଲାଗେ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ବନାଏ। ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ମୋର କିଛି ମତ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।